اور اب آپ کو لیے چلیں وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی گفتگو جاری ہے. سن میں وہ ملا کر اور یہ تمام جتنے بھی ٹیکسز ہیں یہ ملا کر اس 22,000 ارب روپے میں سے کراچی کو 18 سالوں میں صرف 680 ارب روپے ملے ہیں. 680 ارب روپے ٹوٹل. اور اس 22,000 کی جو اماؤنٹ ہے اس کا 90% کراچی نے کما کر دیا ہے. کراچی کو اس 22,000 ارب روپے میں سے صرف 680 ارب روپے ملے ہیں، جو کہ 3% بھی نہیں ہے. جو کہ 3% نہیں. یہ پورا کیس ہے. اس سال 2,263 ارب روپے، 18 سالوں میں 22,000 ارب روپے. اس سارے اماؤنٹ کو کما کر دینے والا شہر 90% سے زائد کراچی، اور اس کو اس کا ریٹرن 3% بھی نہیں. 680 ارب روپے ٹوٹل. یہ ہے مسئلہ کراچی کا. یہ ہے ظلم ہمارے ساتھ، اور یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہے. اس پاکستان کی ٹوٹل آمدنی کا ہم 50% سے زائد کماتے ہیں. اس سندھ کی آمدنی کا 95% سے زائد ہم کماتے ہیں، اور یہ ہمارا ریٹرن ہے. یہ ٹوٹل 3% بنتے ہیں. آج سے 15 سال پہلے 2010 تک وفاق ہمیں ڈائریکٹ پیسے دیتا تھا. آکٹرائز ضلع ٹیکس کی کمپنسیشن کے طور پر 7ویں NFC ایوارڈ تک جو 2010 میں ہوا ہے، ہمیں 1/6 آف دی GDP کا، ہمیں جی ایس ٹی کا 1/6 آف دی GST کا ہمیں ملتا تھا. آپ کو سب کو پتا ہے 1991 92 تک آکٹرائز ضلع ٹیکس چنگیوں میں لیتے تھے. پاکستان کا بزنس مین جمع ہو کر وزیر اعظم نواز شریف کے پاس گیا اس وقت کہ بھائی یہ چنگیوں پہ ٹیکس لینا بند کر دیں، ہمیں جو ہے وہ سیلز ٹیکس میں ہم سے پیسے کاٹ کے لے لیں. 2.5% سیل ٹیکس میں کٹنے لگا، اور ڈائریکٹ وہ 2.5% کراچی کو ڈسٹرکٹ کو ڈائریکٹ ملتا تھا. ڈسٹرکٹس کو ڈائریکٹ ملتے تھے پیسے. پھر 2006 میں اس وقت کی حکومت نے اس 2.5% کو 1/16 آف دا GST کر دیا، جو کہ 2010 تک 7ویں NFC ایوارڈ تک وہ پیسے ملتے تھے. 2010 میں صوبوں نے کیا کیا؟ وفاق کو کہا کہ بھئی یہ جو آپ ڈسٹرکٹ کو پیسے ڈائریکٹ دیتے ہیں آکٹرائز ضلع ٹیکس کی کلیکشن کی کمپنسیشن کے طور پر 1/6، یہ آپ ہمیں NFC ایوارڈ میں دے دیں، ہم دے دیں گے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کو جس میں سب سے زیادہ کراچی کو ملتا تھا وہ پیسے ملنا بند ہو گئے. اگر وہ فارمولا جو کہ 2010 تک چلا ہے 1/6 آف دا GST کا فارمولا 1/6، تو ابھی اس سال کے بجٹ میں ہمیں 270 ارب روپے ڈائریکٹ کراچی کو ملتے. ایک سال میں 270 ارب روپے ڈائریکٹ کراچی کو ملتے. کوئی بھی صوبائی حکومت، خاص طور پر سندھ حکومت، یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ پیسے ڈسٹرکٹ کے نہیں ہیں، لے رہے ہیں وفاق سے، ہمیں دے نہیں رہے. تو اب تک اگر کراچی کو صرف اس کا جو کہ پہلے ملتا تھا شیئر، اگر وہ شیئر مل رہا ہوتا، 1/6 آف دی GST مل رہی ہوتی، تو کراچی کو اب تک تقریباً 2 ٹریلین روپیز کراچی کو ملتے. 2,000 ارب روپے. اس 22,000 ارب روپے میں سے صرف ایکسٹرا نہیں، جو فارمولا پہلے مل رہا تھا، یہ جو لے رہے ہیں ہمارے نام پر اور دے نہیں رہے، وہ 2,000 ارب روپے بنتے. یہ ہے میرا پورا کیس. اس MQ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا یہ کیس ہے. یہ کیس کوئی ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی سٹنٹ نہیں ہے. یہ ہمارے پر ٹوٹل یہ ظلم کیسے ہو رہا ہے؟ ایسے ظلم ہو رہا ہے. اب ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، اس شہر میں ہماری نمائندگی ہے 40 سالوں سے.
लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके इतने ज़बू हाली को हम जो है वो बदलें, उनको चेंज करें। ये वो MQM नहीं है कि तकरीर करके रात में गालियां बककर सो जाएगी और अगले दिन आप उनके कारकुनों के ऊपर मुकदमा बनाएंगे। हम तो लॉजिक के साथ, नंबर्स के साथ, दलाइल के साथ आपसे ये मुकदमा आपके सामने रखेंगे, भी पाकिस्तान चलाने वालों के सामने रखेंगे, और इसको इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे। आपकी जान नहीं छूटेगी। ये तकरीर से, गुस्सा करने से और झूठ बोलने से हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये पूरा मुकदमा है। इस साल 2263 अरब रुपए मिले, 2000 अरब। मेरे पूरे निजामत के दौर में, एक 4 साल दौर में सिर्फ 300 अरब रुपए खर्च हुए, सिर्फ 300। आप 18 सालों में 22,000 अरब रुपए तो वफाक ने दिए आपको, और उसका आपने 3% भी कराची को नहीं दिया। तो अगर ये 2000 अरब रुपए जो मैं बता रहा हूं, 2000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है इस 18 सालों में, जो कि कराची को मिलने चाहिए थे। ये मिलते पैसे डेवलपमेंट की मद में, तो यहां पर सड़कें बनती, स्कूल्स बनते, यहां पर हॉस्पिटल्स बनते, यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मराकज़ बनते, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होता, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होती। यहाँ पर जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होता, एक पूरे शहर का इकोसिस्टम और बड़ा होता, और जब ये सब कुछ होता, ये शहर बढ़ता, तो क्या ये जो हजारों अरब रुपए अभी आपको मैं बता रहा हूं, ये कराची ने अपने पास रख लिए। जब कराची ज्यादा कमाता तो इस पाकिस्तान को ज्यादा देता। आज इस पाकिस्तान को IMF इस दलदल से नहीं निकाल सकता, इस माशी दलदल से IMF नहीं निकाल सकता। कराची इस माशी दलदल से पाकिस्तान को निकाल सकता है। कौन है जो इस कराची को इसका किरदार अदा करने नहीं दे रहा? इस वक्त की मौजूदा सिंध की हुकूमत, जो कराची को पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा नहीं करने दे रही है, और वो हमें मार रही है इस वाली बात पर कि हम कहीं खड़े हो जाएं, हमें सांसें ना मिल जाएं कि हम कहीं पाकिस्तान को खड़ा ना कर दें। जो लाहौर हमारे भाई हैं, हमारे पास उसकी एडमिनिस्ट्रेशन 2005 से 2010 में ये शहर देखकर इसके काम को रेप्लिकेट करने आती थी। वो लाहौर आज हमसे, कराची से 50 साल आगे चला गया। हमें खुशी है, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि ये कोई चांद पे रहने वाला कोई शहर है लाहौर, इसी पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर तरक्की होनी थी तो सबसे पहले इस पाकिस्तान में कहां होनी चाहिए थी, कहां हो रही थी? इस शहर कराची में हो रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।